День добрый, с вами Ирина и канал На Позитиве. Dzień dobry, nasza kochana YouTube rodzinka. Я наконец-то не одна. Jesteśmy już razem, bo... И где? I gdzie? No oczywiście, że jesteśmy w Polsce. В Люблине. W Lublinie jesteśmy. Już wróciłyśmy z mamą i Irenka, myślimy, że od tego Я też дождалась. bardzo szczęśliwa jest. No i my Bardzo. oczywiście, że też. Я уже за всеми очень соскучилась. Tak, Надеемся, это взаимно. tak. I co, może dasz mi buziaczki? Большие. Mi buziaczki. А, да, я уже так за ними соскучилась. Tak, widzicie? My niedawno wróciłyśmy i oczywiście, że dziś zrobimy już filmik razem dla Was. Mamy dziś dobry nastrój, taka słoneczna, piękna pogoda, niebieskie niebo. I myślimy, że dziś Wy też macie fantastyczny nastrój. Я уже отвыкла от съемок. No nic, Я уже не такая гвязда, як Виктория. no jak nie taka gwiazda. Za Ciebie dużo często pisali w bardzo komentarzach. dziękuję. И еще хочу всех поблагодарить за то, что написали нам сколько милых, теплых, красивых и добрых слов. Tak, От каждого вашего комментария хотелось плакать. Bardzo dziękujemy. Kiedy czytamy takie piękne słowa, które piszą do nas, to oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy taką super YouTube rodzinkę. Самый супер. I oczywiście na początku filmiku chcemy przekazać pozdrowienia jednej wspaniałej, niesamowitej osobie, u której byli urodziny 8 października. I to jest nasz drogi Maciej z miasta Szczecin. Dużo naszych widzów wie, kto to jest, bo on już był w naszych filmikach. Macieju, i od mamusi, i od Irenki, i od mnie chcemy pozdrowić Ciebie z urodzinami i życzymy Ciebie dużo zdrowia, dużo szczęścia. Życzymy, żeby u swoim życiu Ty spotkał tylko takich wspaniałych ludzi, jak jest Ty. Żeby na co dzień u Twojej duszy była tylko radość i wszystko było w porządku i u Ciebie, i u Twoich bliskich. Macieju, ми всі вітаємо тебе з уродинами і зичимо, щоб в твоєму життю було все добре, все завжди було в порządku, щоб ти завжди був щасливий, здоровий, богатий. Зичимо сповнення всіх marzeń і 100 лет життя. А може 1100. І Вікторія, і я, і мамуся, і всі українці, ми всі bardzo Тебе dziękujemy. Od całego serca. Tak, dziękujemy bardzo za wszystką pomoc i za wsparcie. Jesteś naprawdę wspaniała osoba. Tak. Z rodzinką jeszcze raz, trochę z zapóźnieniem, bo nie mogliśmy nakręcić wcześniej ten filmik. Ale Był główne... filmik między Odessą i Lublinem, a tak już w Lublinie. Znów nie dała mnie domówić. Przepraszam. No to widzicie, jaka Irenka jest. Dobrze, no a my idziemy dalej. Tak. O, Irenka w kwiatkach. Они не пахнут, но очень красивые. Я уже соскучилась за квятками, за Викторией, за каналом. O, Irenka, pewne takie pierwsze zdjęcie na filmiku zrobimy. Bo bardzo ty tutaj jak kwiatuszek też siedzisz. Tak. Осенний? Tak, jesieni. Oj, no zobaczcie, jaka piękność jest. Super. Au. Тут еще красиво. A, słuchajcie, tutaj coś taki bielutki kwiatuszek, bardzo piękny jest. I jeszcze... Нет, вот. Tak, pokażę teraz, czekaj. Boże, jaka piękność. Mamusi pokażemy też. Super jest. Jesień bardzo piękna, pora roku. Особенно польская есть. На самом деле, вы не представляете, насколько я рада, что Виктория с мамой приехали назад в Люблин. Так получилось, что мы выбирали, чтобы было очень тихо, чтобы угадать между этими перелетами ракет, чтобы было тихо в городе. Но мы вообще не угадали и поехали в самый пик. Город били каждый день почти.
И только мы с Викторией знаем, как снимались эти все интересные и веселые фильмы в Аркадии, на привозе. Когда Виктория почти сняла фильмик на привозе, я ей сказала пойти узнать, есть ли на ЖД вокзале билеты, потому что в Украину билеты есть. А из Одессы, из Украины в Польшу билетов на поезда нету. Это очень большой дефицит у нас сейчас. Виктория пошла покупать билеты. И я когда с ней разговариваю, говорю, это что, тревога? Она говорит, ты можешь посмотреть, что-то все бегут. Я читаю, говорю, Виктория, Ониксы летят. А Ониксы это ракеты, которые из Крыма, с Севастополя прилетают в Одессу через 2,5 минуты уже в Одессе. Я говорю, прячься куда-то. Все бегут, Виктория бежит. Все прячутся. Эти Ониксы пролетают, летят очень низко над морем, потом поднимаются над домами и могут полететь вправо, влево, могут летать по кругу, могут вернуться. И это все люди смотрят. Их невозможно сбить, и это очень большая проблема для жителей города. И в общем, когда нам пишут, почему люди такие ходят веселые, вот они ходят тут веселые, а тут летят Ониксы, дальше они опять веселые, а дальше ночью дроны. Иногда, конечно, тихо, вообще все без проблем. Вот такая сейчас жизнь в Украине. А хто у нас тут такі ладнюсінькі? А то польський шлімак gdzieś idzie w swoich sprawach. Ale zobaczcie, jaki ma piękny domik. Jak prawdziwy Polak. Zobaczcie, znaleźliśmy z ręką, że tutaj ich są duże. Zobaczcie, jakiś oni tutaj malutki. A ten taki pan bogaty. Ma duży dom. Trochę pokazałyśmy z mamą, jak wyglądała nasza droga, kiedy jechaliśmy do Odessy. To nie było łatwo, bo jechaliśmy z walizkami, a było tak, że w Przemyślu, nie jak na wszystkich dworcach w Polsce jest winda, a tam nie ma windy i tylko takie wysokie schodki i trzeba było te walizki jakoś nieść na górę, bo ni mnie, ni mamie nie można było podejmować czegoś ciężkiego. I to już byliśmy zmęczeni jeszcze do tej podróży. Później rano przyjechaliśmy do Odessy, a po południu już był pierwszy u nas taki wypadek. Mama szła po ulicy i po prostu biegło dziecko, małe dziecko, gdzieś lat 8 i po prostu podbiegło do mamy, jej zbiło, mama wpadła na dół i zabiła siebie ręką. I od tego już byliśmy bardzo zdenerwowani, żeby nie trzeba było jechać do szpitala. Bardzo martwimy się, żeby nie była złamana ręka, żeby wszystko było w porządku, nie było żadnej traumy, ale wszystko było dobrze i poszliśmy już robić swoje sprawy, a mieliśmy taką listę do zrobienia. I to nie było tak, że przyjechaliśmy do Odessy i tylko spacerowałyśmy po Arkadii, po Deribasowskiej, a było u nas dużo wszystkiego do zrobienia i to tylko na 1 godzinę pojechałyśmy na Deribasowską, na 1 w Arkadię i trochę ja tam pojechała na привоз. Dużo wszystkiego nie mogłyśmy pokazać. Po pierwsze, nie mieliśmy dużo czasu, a po drugie, w Odessie dużo wojskowych i nie wszystkie można kręcić i nie wszystkie miejsca показывать, zwłaszcza koło morza. На самом деле, только благодаря вашим комментариям мы узнали, как много поляков жило в Одессе. Nie żyła. Przyjeżdżali do Odessy. Нет, жило. Нет, przyjeżdżali. Ты видела, пан Казимиш, я тебе показывала, написала, сколько у нас польских домов в Одессе? Польских купцов и польских бизнесменов. Nie, nie widziałam. О, я тебе покажу. No dobrze, bo mnie nie było po prostu. Да, нам наш зритель, наш подписчик пан Казимиш прислал ссылку, сколько в Одессе польских домов. Притом очень красивых, богатых поляков, которые когда-то жили. Мы сколько раз проезжали мимо этих домов, я даже не представляла, что их строили поляки. I tak ja czytałam komentarze, że tyle ludzi kiedyś przyjeżdżało do Odessy, naszych widzów. I tak zamyślam się, że ja bardzo rzadko w swoim życiu widziałam w Odessie Polaków. No to naprawdę tylko za Odessą kilka razy
i jeden albo kilka razy w Odessie. Wszystko. A dużo Polaków przyjeżdża jak turysty do Odessy. И в Одессе были, и в Ильичевске сейчас, это Черноморск, были. И Бона нам писал, что он был в Затоке. За Затоку пан мы Боно потом... в- Мы за Przepraszam. Затоку потом расскажем, что сейчас делается в Затоке. A pan Bono w ogóle wie wszystkie kluby i wszystkie Наверное, prawie wszystko Arkadiu No wie da. lepiej niż my. W szoku byłyśmy od tego. и мы очень рады, что у нас с вами так много общего. Общий туризм, что много украинцев часто путешествуют и раньше особенно, и по Варшаве, и по Кракову, и по Вроцлаву, и по Гданску. И оказывается, поляков много путешествовало в Украину. Это очень приятно, потому что некоторые не хотят дружить, а некоторые хотят, и это очень приятно. A po wojnie ile do nas przyjadą Tak. naszych widzów, a my będziemy pokazywać Odessę. Нам очень часто писали в комментариях: а снимите то, а снимите то, а снимите. Во-первых, не было ни у кого времени, потому что было все очень быстро. А во-вторых, военные не разрешают город снимать. И я подумала, вот много в комментариях поляков написала: я обязательно приеду в Одессу, я обязательно приеду в Одессу. Вот если бы в Одессу приезжали поляки, и там были мы, были бы очень интересные совместные фильмики, да? Tak. To by było ciekawe i dla nas, i dla Да. Polaków. Там прогуляться по привозу, что-то попробовать. Tak, a tam jest coś skosztować. Ну да. Ja tak szybko wszystko kręciła, bo kiedy kręciłam filmik na przywozie, to Irenka mnie pisała, że na Odessę lecą kalibry i oniksy i ja pobiegłam z tego przywozu, koło dworcu jest takie piesze przejście w Odessie i to pod drogą i to tam pobiegła, żeby jako będę pracować PWO, żeby kiedy będą zbiwać te rakiety, żeby jakieś ułamki nie wpadły mnie po prostu на голову. Вот это самое главное. У нас очень мало попаданий ракет, но может лететь там 2-5 ракет, и их сбивает ПВО. И все, что сбивают эти 2 ракеты, друг в друга попадают и падают. Вот где могут, там и падают. Вот это самое ужасное, что может быть. И я говорю: Виктория, у тебя 2,5 минуты добежать до где-то спрятаться, потому что эти ракеты очень быстрые. Czytaliśmy komentarze, dużo ludzi pisali, gdzie ta wojna w Odessie? W Odessie wszystko spokojno, zobaczcie, na filmikach widać, że wszystko dobrze. Nie, to nie jest tak. Oczywiście ludzie, którzy żyją w Odessie, ludzie, którzy żyją w Ukrainie, oni już jakby to strasznie nie brzmiało, to oni bardzo przyzwyczajeni już do takiego życia. I naprawdę, kiedy na ulicy alarm, to prawie nikt nie zwraca na to uwagi i tak idzie po ulicy. Ale tak czuć w środku, że wszyscy bardzo taki zdenerwowani, bo nikt nie wie, gdzie może przylecieć ta rakieta. I tak, w dzień wszystko wygląda dobrze, wszystko wesele, wszyscy chodzą po restauracjach, ale w nocy w Odessie prawie nikt nie śpi i wszyscy siedzą w parkingu, zwłaszcza ludzie, którzy mieszkają albo koło lotniska, albo koło portu. Bo naprawdę przeżyliśmy bardzo straszne minuty w swoim życiu, kiedy ostatni raz byli w Odessie. I to nie można prosto powiedzieć na słowach. To prawda, bardzo strasznie, to po prostu horror, bo nigdy nikt nie może wiedzieć, gdzie wpadnie sama ta rakieta i kiedy skończy się jego życie. Шли мы с Викторией, и нашли калину. Странно, что ее никто не собирает, из нее такой вкусный чай. Он очень полезный, в калине сколько витамина С, а она тут сама себе растет, и никто ее не собирает, не лечится. Tak. Zobaczcie. Wow, super jest. Калинка. Новости наши украинские не все показывают. И не все можно рассказывать. И когда эти ракеты друг в друга попадают, снимать это нельзя. Но все очень боятся осколков. И у нас есть знакомая. Все говорят: Одесса большая деревня, все всех знают. Вот женщина стояла, что-то варила на кухне, была воздушная тревога, летела ракета, ее сбили, и осколок через окна попал ей в кухню.
Ее обсыпало стеклом, выбило двери, окна, кусок дома. Она была в больнице, лечилась, все, а теперь у нее панические атаки. Она не может зайти в свою квартиру, она боится, что туда опять что-то попадет. И это другая сторона медали. Вот я сидела, смотрела Виктории, снимала фильмики, и я, как вы, сидела, их смотрела. И с вашей стороны я видела цветущий город, улыбчивые лица, а со своей стороны я знала те телефонные разговоры и те переписки. Пока они не приехали, я почти тоже не спала. Потому что они говорили, мы так уже хотим поспать. Я говорю, ложитесь спать, я, если что, буду вам звонить. Вижу, летят дроны. Все летит через город. Через Одессу летят ракеты и на Киев, и на Винницу, и на Умань, и на Вилково, и на Килию. Все с моря, все летит. У нас даже есть снимок возле нашего дома. Мы позже его выставим, как пролетала ракета. И вот это все летит, все это воздушные бои, это все сбивается, все шумит. Это ужасно. Конечно, у нас не Израиль. Не дай бог, не Израиль, не сектор Газа. Но никто в любой момент не понимает, что ему прилетит в голову, или в окно, или в машину. Люди живут одним днем. Dlatego wszystkie chodzą w restauracji, wszystkie spacerują po Нам miastach. очень много писали за клубы ночные. Мы не согласны с тем, что работают ночные клубы. Рестораны, ладно, кафе, ладно, но ночные клубы не должны работать в стране, в которой сейчас такое тяжелое время, И в сколько которой раненых, гибнет. погибших, Да. потому что одни в окопах погибают, а вторые танцуют. Вот это неправильно. Нет, с этим мы действительно Да. не согласны. Все наши знакомые, которые живут еще в Одессе, все нам сказали, уезжайте, им сказали, уезжайте обратно в Польшу, уезжайте, не будете знать горя. Вот мы Teraz снимаем, kręcimy, а a сейчас na telefonie przyszedł Da. alarm, że na Odessę teraz lecą rakiety. Bo nie wyłączamy tego alarmu jeszcze od początku tej wojny. да. И все говорят, уезжайте, потому что будет очень сложная зима, будет очень сложное время. Ludzie mówią, że nie będą ni wody, ni ciepła, ni ogrzewania, ni energii, nic nie będzie. Ale nikt nie wie, jak ono będzie. А самое главное, что когда девочки мне позвонили, что они уже проезжают на поезде границу Польши, я говорю, мама, ты что, плачешь? Мама говорит, да, я плачу, потому что полный поезд женщин с маленькими детьми и чемоданом. Tak, wszyscy wracali, ktoś do Polski, ktoś przez Polskę do Berlinu. Dużo w pociągu było ludzi, którzy jechali jak w Niemcy. Tak, i wszyscy... Мама говорит, дети плачут, папы их Так. провожают, женщины тянут эти чемоданы и эти вализки, и никто не знает, кто когда вернется и будет ли куда возвращаться. To naprawdę bardzo trudno i to strasznie. To taka tragiczna strona wojny, wszystkich wojen. Wcześniej wiedzieliśmy o wojnach i czytaliśmy tylko w książkach i oglądaliśmy w filmach, a teraz już wiemy na 100%, co to jest. Мы уже с мамой и с Викторией за то время, что они были дома, мы устали плакать. Мы, наверное, плакали каждый день. Tak, ale teraz musimy tylko uśmiechać się, bo to jest kanał na pozytywie i jesteśmy już razem w trójce, swojej takiej rodzinką. Mamusia teraz nam coś smacznego ugotuje, dopóki my kręcimy filmy. Готує колацію. Tak, i pokażemy, co nam ona ugotowała, dopóki my poszliśmy z ręką nakręcić ten filmik. I cieszymy się, że jesteśmy razem i już bezpieczni w Polsce. I życzymy wszystkim naszym widzom, naszej YouTube rodzinki,
za bardzo ciepłe słowa. Tak, za takie piękne komentarze, za wszystkie wsparcie, że jesteście z nami zawsze, że wspierajecie nas. To dla nas bardzo ważne, naprawdę w taki trudny okres czasu w naszym życiu. Bardzo kochamy Was. Buziaczki. Jesteście nasi kochani. Tak. Buziaczki. Do widzenia. Polskie buziaczki. Tak, do zobaczenia w następnych filmikach. Mua. Mua.